be negotiating about territory, but we own this country. This is our country. The Turks have been here occupiers, and the Muslims are successors of those occupiers. You notice how many mosques they have? Those white minarets, yeah. I think in the next few days, 400 will come. Finally, our Orthodox Greek jihad. Ovo je priča o piscu koji ne piše, nego puca po Sarajevu. Opsada Sarajeva započela je u proljeće 1992. godine, kada je grad sa više od 300.000 stanovnika ostao potpuno okružen snagama vojske Republike Srpske. Sa položaja na brdima koja dominiraju gradom uspostavljena je stalna artiljerijska i snajperska vatra, a Sarajevo je ušlo u jednu od najdužih opsada u modernoj historiji. Grad je bio odsječen od svijeta, bez osnovnih životnih uslova, dok su civili svakodnevno ginuli na ulicama, u stanovima i u redovima za vodu i hljeb. Kako je opsada odmicala, Sarajevo nije postalo samo vojna meta, nego i simbol rata u kojem je civilno stanovništvo svjesno izloženo nasilju, ali i simbol koji je privlačio pažnju ljudi izvan Bosne i Hercegovine. Na linije iznad grada dolazili su novinari, politički simpatizeri, ideološki saveznici i pojedinci koje je rat privlačio kao iskustvo i zadovoljstvo. Za neke od njih opsada Sarajeva nije bila tragedija, nego potvrda njihovih uvjerenja. Među tim ljudima bio je i Eduard Limonov, ruski pisac i politički ekstremista, poznat po glorifikaciji nasilja i otvorenom neprijateljstvu prema Zapadu. Limonov u Bosnu i Hercegovinu ne dolazi kao neutralni posmatrač. On dolazi kao čovjek koji u ovom ratu vidi ideološki sukob i priliku da potvrdi vlastitu viziju svijeta u kojem je sila legitimno sredstvo historije. Na položajima iznad Sarajeva Limonova dočekuje Radovan Karadžić. Tadašnji politički lider bosanskih Srba je ključna figura u provođenju opsade grada Sarajeva. Njihov susret nije formalan niti diplomatski. Riječ je o razgovoru dvojice ljudi koji dijele sličan pogled na rat, historiju i religiju. Taj razgovor snimljen je upravo na mjestima sa kojih se Sarajevo svakodnevno granatiralo. Very dirty business. And even we bought some from NATO, and we bought some, our people bought some from Bulgaria and from NATO, and they armed themselves. And then when the Yugoslav army left Bosnia, we took it because this is made by our own taxes. This is by our money. That's why we take it. Ovo je gospodin Limonov, pisac ruski, veoma poznat. Yeah, it's a mighty weapon. U nastavku razgovora Karadžić ne govori o trenutnim vojnim operacijama, nego iznosi ideološko opravdanje rata. Bosnu i Hercegovinu predstavlja kao srpsku zemlju, dok muslimane opisuje kao nasljednike osmanskih okupatora,
negirajući im historijsko i političko pravo na prostor na kojem žive. Turks and even Muslims who have been previously Serbs and converted into Islam, they used to live in the centers of cities, while Serbs used to possess the entire ground, and that was Serbian country when Turks came. We may be negotiating about territory, but we own this country. This is our country. Turks have been here occupiers, and the Muslims are successors of those occupiers. You notice how many mosques they have. Those white minarets, yeah. Yeah. After Turks came, after Kosovo battle, those Serbs who didn't accept Islam have been pushed to the mountains, out of valleys, out of good country. Eduard Limonov na ove tvrdnje ne reaguje s distance, naprotiv on ih prihvata i potvrđuje, svrstavajući takvo razmišljanje u širi ideološki okvir koji nasilje i etničko potiskivanje vidi kao prirodni zakon historije. So the traditional imposed geopolitics. Geopolitics, yes, exactly. They accepted to be poor, but not to change their own religion. Podelenje, razbroj! Šanđa! Pulvac! Pošti šanđe! Prvi dodavač! Drugi dodavač! Rezerv! Dok se razgovor odvija, važno je razumjeti kontekst u kojem nastaje. Ispod ovih položaja nalazi se grad u kojem svakodnevno ginu civili. Snajperi i artiljerija ne biraju mete, a razlika između vojnog cilja i civilnog života praktično ne postoji. Ipak sa ove distance Sarajevo se ne posmatra kao grad, nego kao simbol i ideološka pozornica. U tom tonu Radovan Karadžić pokušava sebi dati ulogu pjesnika i proroka. Govori o Sarajevu koje gori ne kao o mjestu ljudske tragedije, nego kao o metafori i slici koja treba potvrditi njegovu viziju rata. The point of mine about Sarajevo, and first line was, I can hear disaster walking. City is burning out like a tamjan in a church. Yeah. In this smoke, there is our conscience over there, and a squad of armed topola, armed trees. Everything I saw armed, everything I saw in terms of fight, in terms of war, in terms of army terms. That was 23 years ago that I have written this poem, and many other poems have something of prediction, which frightened me sometimes. Topola, that is a Russian word. Topola, yeah? The same. Topola. Ubrzo nakon toga kamera bilježi trenutak koji će postati jedan od najupečatljivijih simbola opsade Sarajeva. Eduard Limonov uzima oružje i puca u pravcu grada. Snimak je autentičan i nesporan, ne postoji dokazi da je Limonov plaćao da puca po Sarajevu, niti da je bio dio organizovanog sistema takozvanog ratnog turizma. Međutim, činjenica da dobrovoljno puca prema gradu u kojem se nalazi civili ostaje zabilježena kao historijski dokument. U tom trenutku razgovor o jeziku i poeziji odvija se paralelno s granatiranjem Sarajeva. Izostaje svaka svijest o civilima, o djeci, o ljudima koji se nalaze ispod ovih položaja. Grad je sveden na kulisu. Razgovor se zatim pretvara u otvorenu poruku prkosa i prijetnje. Karadžić rat predstavlja kao sudbinu iz koje nema povlačenja, a nasilje kao čin koji ne traži opravdanje. If you want us to be dead, we are not going to commit suicide. Come and kill us. You are very courageous people. You, despite anything what is against you, it's a great power of almost Almost the entire world. 15 countries against you, and you resist. And I repeat again, we Russians, we should take example from you. Nakon tog čina Limonov otvoreno izražava divljenje Radovanu Karadžiću i srpskoj strani. Ne govori kao pisac ili novinar, nego kao ideološki saveznik koji u ovom ratu vidi uzor i primjer. You are people of my blood, of my religion. I really admire that. I found the right word now, that is admiration. Razgovor se završava govorom o dolasku stranih boraca. Pominju se kozaci, novac, logistika i brojke.
Rat se ne opisuje kao tragedija, nego kao projekat koji se širi i koji traži nove učesnike. Everybody, when I were in the front, everywhere Serbians ask when the Cossacks will come. They want to go. Only the problem of money. You can resolve it. That's no problem. The soldiers are poor. It's everything. I think in the next few days, 400 will come. We have already paid some tickets for. Even so. train, yes. So we'll have our jihad finally. Our Orthodox Greek jihad. Godinama kasnije u javnom prostoru pojavio se izraz Sarajevo Safari, kojim se opisuje mentalitet onih koji su opsadu grada posmatrali s bezbjedne distance kao iskustvo, avanturu ili ideološku potvrdu. Iako se taj pojam ne odnosi isključivo na Eduarda Limonova, njegov snimak iznad Sarajeva postao je jedan od najsnažnijih simbola tog fenomena. Limonov je kasnije u Rusiji mijenjao uloge pisca, disidenta i protivnika vlasti, ali ono što je zabilježeno tokom opsade Sarajeva ostalo je trajno. Snimci, riječi i kontekst ne mogu se izbrisati niti naknadno objasniti drugačije. Eduard Limonov, koji je umro 2020. godine, ostavio je za sobom trag koji i danas izaziva nelagodu, naročito u Sarajevu. Sarajevo je preživjelo opsadu, ali pamti sve njene aktere. Pamti one koji su u gradu ginuli i one koji su na brdima govorili o geopolitici, poeziji i ratu. Priča o Eduardu Limonovu i Sarajevu nije samo priča o jednom čovjeku, nego o vremenu u kojem je pucanje na grad postalo prihvatljivo, a patnja civila svedena na pozadinu ideoloških uvjerenja. Zato je važno ovu priču ispričati jasno, hronološki i bez uljepšavanja, jer snimci sa brda iznad Sarajeva ne govori samo o prošlosti, nego i o tome koliko daleko može otići čovjek koji rat prestane gledati kao zločin, a počne kao ideju. Za sada Evropska zajednica razmatra mogućnost neke federacije. 7-8 kantona. Mi smo naravno rekli da može biti 7-8 kantona u Bosni i Hercegovini, s tim što će srpski biti jedan, a oni mogu da traje više kantona, koliko im odgovara. Ali ono što je sasvim sigurno, unitarne Bosne više neće biti. Naši putevi. Unitarne Bosne ne može biti dominacije muslimana nad Srbima.